الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواهي نداء أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk menyaksikan sebuah prosesi ijab dan qabul. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang bahagia, kami dari kantor urusan agama Kecamatan Sukasari sebelum dilangsungkannya akad nikah ada beberapa data yang perlu dikonfirmasi kembali. Calon suami saudara Tio Prasetyo sehat Alhamdulillah. Masih calon ayah, masih calon suami. 5 menit lagi calonnya hilang Yang nempel jabatan suami seumur hidup. Amin ya robbal alamin. Kemudian calon istri saudari Friska Nur Afifah. Kemudian walinya yang terhormat Bapak Camat
selaku kakeknya. Kemudian 2 orang saksi. Saksi yang pertama Bapak Haji Warsa, saksi yang kedua Bapak Tatang Zainal Mutakin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu hadirin berbahagia, insya Allah mas kawinnya yaitu menggunakan perhiasan emas 3 gram. Rukun nikah ada 5 Bapak-bapak, Ibu hadirin berbahagia. 4 sudah hadir, tinggal 1 lagi yaitu ijab dan qabul. Ijab akan diucapkan oleh wali dan qabul akan dijawab oleh mempelai pria. Untuk menambah keberkahan pada acara kali ini, mari kita bersama-sama membaca istighfar, syahadat, dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah kaki, abah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kaki, Bapak kaki, kula jaluk diwaleni tikahaken kula nikahaken kula lan kawinaken kula maring Kang Tio Prasetyo maring Kang Tio Persatyo kanggo mas kawine emas 3 gram bayar kontan dibayar kontan ikhlas kula ridho kula jaluk jaluk diwaleni diwaleni maring bapak kaki ning abah kaki. Langsung Pak, langsung maring bapak. Kula wakilaken tikahaken putu kula tikahaken lan kawinaken putu kula maring Tio Jang Tio Prasetyo lawan anggo mas kawine 3 gram emas dibayar kontan. Kula ngawakilaken ning maring bapak. Diterima Pak ya, wakilnya Pak ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'lamu anna Allah ta'ala qad ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa wa'ada alayhi aqulu qawli hadha astaghfirullahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Tio Prasetyo uzawwizuka ala ma amarallah min imsakim bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Ya saudara Tio Prasetyo, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada Friska Nur Afifah binti Bapak Endang almarhum yang walinya kakeknya Bapak Samad. Bapak Samad sudah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Priska Nur Afifah binti almarhum Bapak Endang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad amin ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ami kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina Tio Prasetyo wa Friska Nur Afifah kama allafta ala Sayyidina Muhammad wa Khadijatil Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, prosesi ijab qabul sudah selesai dilaksanakan. Mulai saat ini, mulai detik ini mereka berdua sudah sah menjadi suami dan istri. Kita doakan bersama mudah-mudahan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugasari mohon maaf apabila kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah,
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ma ba'du. Bapak, Ibu yang saya hormati kula kewakilan Dewa Ibu Yuyun dalam rangka hajat walimatul arus sakseni kieu hajatane atau selamatan atau limahane. Mudah-mudahan perhajatane lan pernikahannya menjadi sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti wa asbakiram. Saya ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila hadratin ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal muhsani fi muhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Sa'ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan di qadil hajat dalam rangka pernikahan walimatul arus saudara Tio Prasetyo dengan Rizka. Mudah-mudahan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafi'ina karim duhrina maulana Muhammad wa sallim tabarak rasul ajmain. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamda ya'afi ni'amahu wa yukafi majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wa ajika adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syiat wa tarfana biha indakal darajat wa tuballighuna bi'asal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula kewakilan Bapak Prastio karo Priska, cuman Prastio karo Priska ngadueni kakang disebutnya dulur tua. Menurut zaman bengen, zaman para nabi, Allah menurunkan nabi rasul akeh 24 nabi rasul ditutup kenang 25 nabi. Sing wujude Nabi Muhammad, tapi para nabi sing dingine ngucapaken. Siapa sing bisa gawe di nabi rasul kudu bisa Isra Mi'raj. Alhamdulillah Kanjeng Nabi bisa Isra Mi'raj jadi penutup Nabi Rasul jumlahnya 25 Nabi Rasul. Sing Nabi Rasul takaning jua tambarawolu dewa marasanga sing dirajani ning adi guru. Nah terus adi guru KB ngala. Siapa sing bakal dodok ning kerajaan Suryalaya kudu bisa ngedueni Aji Mayang. Alhamdulillah Dewa Guru ngedueni Aji Mayang turun ning para wali sanga kang sepetunggal. Siapa sing bisa jadi wali kutub pada zaman kue lamun wali sing bisa naik ning langit lapis 6 kue bakal jadi wali kutub. Langsung diisarataken ning para wali wolu. Siapa sing Gunung Cermai bisa menggunung Jati bisa taka dingin. Lamun bisa ngelari klasa iku bisa diangkat wali kutub. Alhamdulillah.
Sesarip Hidayatullah mati tele kutubi robani Sunan Gunung Jati Sesarip Hidayatullah turun ning umate ya iki Bapak Epeng keluarganya siapa ya? Bapak Endang yang Ibu Nerohani yaiku ngadueni anak Roro siji Randy Roro Tio yaiku Tio garep ngadingini dua keluarga ya terpaksa garep ngelangkah kakangnya mudah-mudahan kakangnya dilangkah dirungkal sing teda sing terima supaya anak keberkahan dawa jodoh dawa umur gede milik kakek rezeki dan kia kula abdi cerita kula garep memiting hidung bok beli kula beli ninggang ning irah mane nun agung pangapunten jembar hampura ingkang kula teda karena kula duduk ahli tukang hidung kula ahli berandal sebenarnya mah ya wis ya. Bismillahirrahmanirrahim sejak kula garep hidung kang hidungnya para wali kang nyakseni para nabi kang ijabah Gusti Allah dan Rasulullah khususnya ning ibu bapak ibu kang ngandung bapak kang yuga mudah-mudahan ibu kang ngandung bapak kang yuga ikhlas ridho anaknya sing garap ngelangkah kakang Randy aku bangga indang alisi pangucapku Nabi Musa moga-moga diijabah sebenarnya pangucapan Nabi Musa dikabul sepenuhnya Nabi Musa duduk kula sing hidung Nabi Musa sing bakal hidung Bismillahirrahmanirrahim wonten kidung lingsir tengah wengi kang ngatokaken sir budi cipta rasa kang anakan sir budi cipta rasa kang anakaken timbul matuing cahaya abang wetan cahaya abang kidul cahaya kuning kulon cahaya irang lor cahaya putih wujudnya dia wujudnya keberagda dia anak yang disebut arane siapakah Randy ya sawi terakhir di kanda karo ibulan bapane bahwa kula wis katarik birahi ke pentang asmara cinta bagina bakal ngeduweni keluarga ibu bapane ngomong sira bisa ngelangkah kakang sira tapi sira kudu bisa ngegleti anak kalimatnya disebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jelas syahadu syahadat penata agama syahadu sanata penata agama kang jumnang rohin ngati kumar banyu sekrental tan sedanten urip dadi manusia urip waras kesane Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah syahadu syahadat gesang sang kolepat putih sun urip sedurunge anak karena sirak ngapa garap ngelaksanakan rumah tangga kudung gleti saran sadat sing gedeun sadat Prabu Purbawisesa ora rupa ingsun rupane ratu kang agung rajane wong salam kabeh sira nembe bisa ngomong karo kakang sira si jaka lalana ngomong karo jaka umbara kang izin beli izin kula garep neda izin kula garep nakaken garep ngaduweni keluarga rasane Dewi Rarasakti jadi kakangnya yai kakang gelem dilangkani sira tapi kakang ngejaluk pakaian sepengadeg sing dhuwur setungtung rambut sing sor sape dampal dan keroro kakang jaluk lading luk sanga kang arane naga banda kanggo nyegot benang selaksa karo becanda pendil besi kakang ning kono bakal lungan ning dhuwure segara bakal nemoni bakal ngagleti banyu sampurna kakang garep adus ning banyu sampurna mudah-mudahan ge kakang diijabah Bismillahirrahmanirrahim wonten kidung rina saing wengi sun teguh mulur sahayu kabeh jin setan juridang yang berkayangan siluman sileman dedemit sinawangan sinabungan datan turun peneluhan tanana wani Abejim setan juridang yang merkayangan siluman-siluman dan demit sinawangan sinawungan saking beraja luput ka dia ing wasi saking maling ado saking maraing mami yaiku dudupan sirna kayu agung lemah sangar sunting landak ing wong lemah miring pangguyangan badak pangupukan ing merak saking diwasa segaran bapucuke mampan sari hayupan sengiderana widadari den jagaing para malaikat isun ngidung iku mampan salira tunggal sir isun sir adam utaku banggendang ali
isi pangucapku Nabi Musa. Ning para kuruhun khususnya ning Maha Agung Allah kang Maha Kuasa. Nadani ning ibu kang ngandung bapak kang uyuga kula nun doa. Kula garep ngasakna, garep ngelaksanakna. Keluarga khususnya kasare garep duwe rabi nun doa sing diijabah nun estu sing dikabul. Sejak kula garep ngelangkah nih kakang kula kang arane kula kang kula madep ning ngarepane Kang Rendi kula nuhun izin sapaktine nuhun kersa kuasane kula ger pamit bahwa kula gereng ning dhuwur satungtunge rambut ning sor sausape dampal sikil roro serta kakang garep nyuhun kanggo nugelaken benang selaksa panggarep mecana pendil wesi nyuhun lading nyuhun pusakang luke sanga kang diarani naga banda kanggo nugel bola selawes kura kakang garep manik ning duru gunung garep lungan ning sangaing segara garep ngleti banyu sampurna kakang garep adus ngadus ilang kekebal muga kakang cepet ngaduweni istri kang sejati keluarga kang setia muga-muga kula dikabul nuhun kakang atas pangdoane kula sanggup nyukupi. Mudah-mudahan asal penyukupe kita kakang ngadoakna kula sing awet Allah rumah tangga tetap iman kelawan Islam. Ini kabul semun kula diijabah semerda kula beli akeh cerita mangga kula laksanakan niki ladinge sakalading teh. Yo, mala bismillahirrahmanirrahim. Gawa keken di karo anu lah. Terus beli kuat juga. Baik. Bantingkan. Aduh. Asal ngelembe kok lu wis. Serulup. Iya. Set. Menijung kuningan. Wis. Sarung ini sarung. Jadi udare panen. Karena sekalian kan. Ya wis sekalian dari adus peng kana. Ayo. Menen anjing mau Dari adus wis. Nah, kalian di kamar mana? Kalian kamar mandi. Yo mana?